لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa biqur'anin kasyamsi wa duhaha wa bisunnati dzal qamari idza talaha wa man sara fi lawhin nahari idza jallaha wa man asya'ana fi dhulmati layli idza yaghshaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram wa muhtaramun, segala para habaib, para asatid, para hasatidah, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bil khusus guru kita bersama Al-Habib Hashim bin Abdullah Zegaf Al-Faris Al-Habsyi, Al-Habib Husain bin Ali Al-Handwal, Al-Habib Ahmad Mudhar Maula Aidin. Begitu juga ada Ustadzuna Ustadz Ali, begitu juga kepada sahibul musibah, keluarga daripada Hubabah almarhumah Hubabah Syarifah Khadijah binti Habib Hashim Maula Aidin. Kita doakan para guru-guru kita, para orang tua kita, biar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, Allah istiqomahkan semua dalam dakwahnya, Allah mudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau semua nanti pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai acara hatam tahlil kita pada malam hari ini, yang insyaallah akan diawali dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga surat daripada yang ada di dalam juz 30 Ad-Duha sampai An-Nas, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita nanti Al-Habib Hashim bin Abdullah Segaf. Begitu juga langsung disambung pembacaan Yasin dan tahlil, ayat tahlil oleh Ustadz Ali, dan dilanjutkan doa nanti oleh para habaib. Mungkin langsung saja kita awali pembacaan surat Ad-Duha sampai An-Nas yang akan disampaikan dipimpin oleh Habib Hashim bin Abdullah Segaf alaihi falyatafaddal mashkura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين، ثم إلى روح خصوصا خديجة بنت هاشم العيد، إدريس بن سالم مكارم وصولهما وفرهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإذا غشيهم برحمة المغفرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو زبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمل سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه لذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عليهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Afdal rizqi fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 la
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma mawla wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allahu latif bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يرضي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيمك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل واوصل وتقبل ثواب ما قرانا من ختم القران وما حللنا من قول لا اله الا الله ومن سمعنا من قول سبحان الله وبحمده ومن صلينا على النبي الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم في هذا المجلس المبارك هديه منا واجله ورحمه من موابه بلغ نازله وبركه سابله وصدقه متقبله نقدمها ودنيها الى حضره حبيبنا وشفينا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارواح ابائه وازواجه من الانبياء والمرسلين ولكل منهم عشرة رسل الله اجمعين ثم الى روح سيدتنا حبابه خديجة الكبرى سيدتنا حبابه فاطمة الزهراء وسيدنا حبابه خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وسيدنا حمزة ميمونة والى روح سيدنا ابي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا والى روح سيدنا حمزة وعباس سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا فاطمة بداية سيدنا جابر وعاقل وعلي بن طيبين الطاهرين وصحب الاكرمين وزاد الطاهرة امة المؤمنين وصحب رسول الله وانصار رسول الله والمهاجرين المجاهدين في سبيل الله اجمعين ثم الى روح سيدنا الامام الحمد لله احمد بن عيسى والى روح سيدنا مصطفى العظام سيدنا بكر المقدم محمد بن علي وعلوي سيدنا عبد الرحمن سفيان بن محمد ولد ميلاد وسيدنا عبد الله العيدروس الاكبر قطب المعنى ثم الى روح سيدنا الامام الشعبي بكر بن سالم عاقل بن سالم المسلم بكر بن سالم ثم الى روح سيدنا الامام محمد جامع محمد مولد بن علي حوضه وصلي ابراهيم والى روح سيدنا الامام عبد الله ابو الرحمن بن الجبري ثم الى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس قطب الانفاس وشيخ علي بن عبد العباد قطب الارشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد بن عمر بن علي الحداد بن علوي بن محمد بن نجيب الحبيب احمد بن زيد الحبشي وحسين بن زيد الحبشي والحبيب صالح بن عبد الله العطاس وعلي احمد حبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب على سريد والحبيب عمر بن سكاب الصقفي احقر والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صيب والمولد والحبيب محمد بن عمر مولى خيرا ووصوله ومرهم ثم الى روح ادريس بن سالم المكارم والى روح زريضة بنت ادريس مكارم حسين بن حبيب حسين بن احمد العيالي بن حسين بن احمد حسن العيد علي الشاه والشريف علي الشادري والحبيب هاشم العيد وسالم بن محمد مغرب خديجة وشريف خديجة بنت هاشم العيدروس واحمد بن سالم مغرب رشدي بن سالم مغرب وهمزة وهدية بنت سالم مغرب شيخة
binti Salim Makarim, Muzana bin Salim Makarim, Muhammad bin Salim Makarim, Mustafa bin Salim Makarim, Adi bin Salim Makarim, Fahira Faridah, Anun binti Salim Makarim, Abdul Ghani bin Salim Makarim, Haji Umar Muhammad bin Muhammad Makdum, Wailari Fauzan bin Galib, Haji Bambang Hermanto bin Habib, Haji Selamat Satrowijaya, Harita Habib Taha Makarim Faris, Makdum bin Muhammad Makdum, Wailaru Edwin Nasrul bin Arsaha, Wailaru Tafi Hidayat bin Arsaha, Salma binti Salman, Ria Rimadaki binti Suwarna wa Usoleh, wa Hurrihim Summa ila arwahi mani zamana, Summa ila ruhi, Summa ila ruhi, Summa ila ruhi Fatimah binti Muhammad, wa ila ruhi Syarifah Fatimah binti Muhammad ala binti Abdurrahman Asy-Syaitri, wa Ali Syarifah Halimah binti Muhammad binti Syarifah Halimah binti Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syaitri, wa ila ruhi Syarifah Maryam binti Muhammad Asy-Syaitri, wa Syarifah wa Aliyah binti Muhammad Asy-Syaitri, wa Syarifah Aisyah binti Muhammad Asy-Syaitri, wa ila ruh Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syaitri, wa Habib Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syaitri, wa ila ruh Syarifah Lu'lu' binti Abdurrahman Segab, wa Al-Ahsari bin Sakina binti Abdurrahman Segab, wa Ja'far bin Zaid Al-Abtas, wa Zakiyah binti Salim Hubran, wa Usulihim wa Hurrihim Summa ila arwahi man namana hauna bijawabi Al-Hasari wa Khadijah binti Hashim Al-Aidi Tasa, wa ila arwahi jami'i sadatina Ali Abi Adawi Sagiran wa Kabiran laka wal unza, thumma ila arwahi walidina wa walidikum, walidatina walidatikum, wa halatina wa halatikum, wa amadina wa amatikum, wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat karima masawa badalika mina ilayhim wa jalahu nuran yasya wa ta'ala baina yadayhim. Allahumma idza ballahu minan nar wa idzalahu minan nar wa idzalahu minan nar, Allahumma billahum warhamhum wa afihim wa qwanhum wa jalil jannata mazaw, Allahumma jabbi qabrihim nuran wa rahmah wa maghfiratan ila min al-qiyamah, wa rabbuhum rawdun min riyadil jinan, wa rabbuhum ghufran min humaran niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Biman subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri wa asrar wa ila hadratin nabi al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya para habaib yang ada di sini, yang CB-CB aja, ada Muhsin, ada Pak Muhsin, Mustafa, jalan, dan yang lainnya. Sohibul Band, Bapak Deddy Makarim dan keluarga besarnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah.
Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu apa ini? Khatam tahlil. Alhamdulillah kita mungkin tadi telah baca Yasin, tahlil, tahmid, istighfar, salawat. Kita kemas dan kita transfer melalui BCA Bank Sentral Akhirat. Kita persembahkan semoga almarhumah Syarifah Khadijah bin Hashim Aidin ini diampuni dosanya, sehatnya, dijadikan dalam kuburannya, makamnya tamat daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Saya ini tidak dalam posisi mau'idatul hasanah, ya, tapi hanya meluruskan sebagaimana yang digabus, meluruskan apa yang perlu diluruskan. Pepatah mengatakan lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikan betoknya. Artinya apa? Artinya lain ladang lain belalang itu setiap daerah, setiap wilayah beda-beda. Kalau di sini mungkin ada orang meninggal, itu masjid musola langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Tapi kalau kata konon ada di suatu daerah di Hadramut sana, kalau ada orang mati bukan innalillahi wa inna ilaihi, itu nomor 2. Yang pertama alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu dulu. Kelihatannya memang sengak, kelihatannya memang gatal di kuping. Kok ada orang mati bilang alhamdulillah? Ternyata setelah digali, alhamdulillah ini bukan nyumpayan mati, tapi syukur kita karena masih diberi urip, kasih hidup. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk berbenah, diberi kesempatan, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada ilahi, untuk kembali ke pangkuan ilahi, bukan pangkuan Ibu Pertiwi. Dosa kita minta pangku sama Ibu Pertiwi Pak, karena itu bininya orang lain. Gila. Ini masalah. Kesempatan masih ada. Jadi alhamdulillah, saya ulangi lagi, tidak, bukan dalam kapasitas nyumpah yang mati, tapi kitanya masih urip, masih ada kesempatan. Waktu kita masih bisa kembali, masih bisa istighfar, masih bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktunya berharga, saking berharganya Gusti Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr demi waktu. Saking berharganya waktu. Nah, terutama ini Pak, kita yang umurnya mungkin ada yang 50 tahun ke atas. Ini medeni Pak, menakutkan. Ada yang 50 para habaib kita ini mungkin ada yang bapak-bapak ada 50 tahun ke atas, apalagi 55 Pak, 60 belum kena diabetes, asam urat, gagal ginjal. Ada yang 65, waduh, persiapan yang 70, waduh, persiapan lebih maksimal. Iya, apalagi 75, waduh. Nah ini masalahnya waktu ini berharga. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, waktu ka umur, waktumu itu umurmu, wa umru ka rasumalik, dan umurmu adalah modal kamu. Selagi masih ada nyawa, selagi masih ada urip, masih kita bisa berbenah. Itu yang perlu diluruskan. Yang kedua, ini kalau orang meninggal kan biasanya di musola, saya meluruskan doang Pak, ya, saya bukan dalam kapasitas mau itu hasanah, tapi meluruskan yang meluruskan. Hampir di mana-mana di Indonesia itu kalau ada orang mati, musola masjid mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bukan di Hadramut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
telah meninggal dunia dengan tenang. Bapak siapa namanya? Sudibyo umpama. Dan kata-kata telah meninggal dengan tenang itu salah Pak. Salah. Kenapa? Sudah dari dulu orang mati itu tenang. Apa ada orang mati ginjal-ginjal? Orang ada Pak. Orang Jawa itu paham. Wong mati orang obat, nek obat medeni bocah. Kalau orang mati itu bergerak-gerak, apalagi yang berjalan kakinya Pak, ginjal-ginjal ini. Bocah kecil pada kabur. Kenapa? Takut dikirain memedi. Ini masalah. Jadi sudah jelas. Ya, saya ulangi saja yang digabus. Wong mati orang obat, nek obat medeni bocah. Jadi bagaimana Beb sebenarnya Beb? Dirubah kalimat tenang dirubah. Contohnya begini Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan riang gembira. Sudibyo Mongko Kusumo. Kanda nih ngayat. Kan dulu dengerin dulu. Cuma saya ngomong begini beberapa orang datang sama saya, kalau begitu saya nggak berani kalau disamperin sama keluarga. Tapi benar ini riang gembira itu benar. Memang kita sebagai orang Islam kudu riang gembira. Jangan ganas dan melongso. Nah, kita kembali Pak kepada riwayat 1400 tahun yang lalu. Memang ada apa? 1400 tahun yang lalu orang ada apa-apa. Nah iya, kan ada suatu riwayat hadis itu ya. Riwayat hadis, man ahabba lika Allah, ahabballahu lika aku. Kan dia begitu hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa senang ketemu Gusti Allah, maka Allah Ta'ala juga senang ketemu dia. Begitu kan. Nah ketemu ini orang ada jalannya kecuali dengan mati. Itu Pak, Bapak pengen masuk surga nih. Udah orang kuat pengen masuk surga, mati dulu. Makanya itu anak TK itu Pak, ya ini gurunya bilang, anak-anakku sekalian, siapa yang pengen masuk surga? Anak TK, saya. Ya gitu kan semuanya. Ya. Kata gurunya yang pertama, kata gurunya yang pengen masuk surga berdiri Pak. Semua tasnya di bawah, kalian akan menuju surga. Hanya satu muridnya nggak berdiri, anggap aja Arifin. Anggap contohnya. Lah, ditanya sama gurunya, Arifin, apa kamu nggak pengen masuk surga? Pengen. Kenapa kamu nggak berdiri bersama teman-teman? Emang sekarang itu masuknya orang kan? Orang. Ini masalah. Jadi Arifin ini cerdas dalam masalah. Masuknya bukan sekarang, tunggu mati dulu. Itu ceritanya begitu. Nah, begitu juga kebalikannya. Man karihalika Allah, barang siapa yang tidak ketemu Gusti Allah Ta'ala gak senang, orang senang. Karihalika Allah Ta'ala juga orang senang ketemu dia. Nah, nanti begini, barang siapa ketemu Gusti Allah, orang senang. Tapi kalau orang gak senang, Allah Ta'ala gak senang. Siti Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kuluna nakrahul maut, kita semua tidak suka dengan kematian. Emang orang enak. Kiamat kematian orang enak. Hadinillah menghancurkan semua kematian. Bukan begitu Aisyah maksudnya. Orang yang beriman dan beramal soleh, diberi kesempatan mumpung masih ada umur. Kalau mau beriman dan beramal soleh, masih ada umur. Ya? Masih ada umur, masih ada kesempatan, masih murid. Itu dikelihatin apa baik yang enak-enak. Soal apa ini? Orang yang beriman dan beramal soleh, kalau lagi megah-megah atau megah-megah Pak, ya orang mati kan mesti megah-megah. Karena dia lihat apa baik. Kala itu balaghatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Dan ingatlah ketika nyawa sampai kerongkongan, kamu akan melihat apa baik yang dilihat. Yang lihat siapa? Yang lihat dirinya. Yang sekitarnya tidak lihat. Kejadian di Rawabangku. Rawabangku itu mana? Engkau aki-aki mau meninggal,
megap ngazak, dia lihat sesuatu yang gak lihat oleh orang-orang sekitarnya. Ketakutan yang dilihat yang monster. Wah, ketakutan ginjal mau kabur lah. Tenang pong. Pong itu ada dua, Pak. Ada pong bucu, ada pong kuat. Ya, tenang pong. Ada apa kok? Saya lihat yang mengerikan. Kata pongnya, saya lihat monster. Orang kagak ada. Kata keluarganya. Kata pongnya, ada. Kata keluarganya, kagak ada. Kagak ada. Jadi ribut suasana. Terjadi kemelut di muka gawang cuma gara-gara dua, Pak. Ada dan ada kan nangkongnya kan dia lihat. Kagak ada. Menurut politik kagak tinggal. Orang mau mati megah-megah dikelihatin apa baik. Kalau orang saya ulangi, beriman dan beramal soleh dikelihatin yang indah-indah, taman-taman surga, sungai-sungai yang tidak seperti Kalimalang. Begitu, sungai-sungai yang mengalir, kenikmatan luar biasa, bidadari yang manggil-manggil. Ya, nah, karena yang dilihatin yang enak bagus-bagus, maka jiwanya, rohnya terobsesi untuk ke sana. Kenapa? Yaitu kan enak-enak yang dilihat. Nah, ketika dia pengen mati, nah, Allah suka, dia pengen suka mati, dia suka mati. Gusti Allah juga. Tapi kebalikannya, orang kafir, munafik atau Islam itu bangsa. Ya. Kalau mau mati megah-megah dikelihatin apa baik, tapi yang senang-senang. Malaikat yang mengerikan. Ada yang malaikat bawa gear. Gak pernah lihat gear ya? Ngeri dia tuh. Orang mau mati. Kenapa? Karena mati. Nah, gear. Karena itu gear akhirat itu gedenya kayak apa, Pak? Nah, gear Astra Jawa. Babak belur apalagi gear akhirat. Nah, ketika dia gak mau mati karena takut, gak suka mati, Gusti Allah juga gak suka. Dari hal itu Allah, juga. Jadi kesimpulannya, Pak, saya gak panjang-panjang ini ya, karena suasana kurang mendukung. Yang intinya apa? Intinya, saya ulangi lagi sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan. Karena kematian merupakan misteri yang luar biasa. Kejadian di Cibitung. Ada apa di Cibitung? Orang ada apa-apa. Maksudnya orang sehat. Kalau sudah sakit maka karuan, Pak. Kalau sudah sakit nih, karuan nih. Bapak punya keluarga sakit, ntar pulang nih, pegang kakinya. Kalau ada kakinya dingin, buru-buru kasih balsam geliga, beli 2 botol yang gede bisa sampai. Tuh biar anget, jangan sampai ini dinginnya menjalar ke atas. Wassalam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena misteri, karena ini misteri yang nggak bisa ketahui. Orang yang sehat luar biasa, sehat bugar. Saya ulangi, ini nggak ada apa-apa, sehat walafiat. Datang ke rumahnya, bilang sama bininya, rokok, kopi, rokok, Pak, kopi diminum seruput, rokoknya sedap, rokok tinggal separuh, kopi tinggal separuh, jatuh gebrak. Sekarang banyak orang jatuh gebrak, tetangga pada datang, ada apa dilihat modal betul. Ini mati, Pak. Nah, mati gak masalah, wis wayai. Udah waktunya. Kita jajal, cuma masalahnya rokok tinggal separuh, Pak. Kopi tinggal separuh, ya mau dihabisin dulu rokoknya, ya mau dihabisin dulu kopinya, kan dia nanggung. Bisa gak kira-kira disetting rokok habis baru mati gitu? Setting, kopi habis baru. Nah ini kan mengganggu pertanyaan kubur ketika ditanyakan marobuka, konsentrasi ke sana, rokok kok tinggal separuh. Jawabannya Allah, malah rokok kan tinggal separuh ya digablokin ya. Itu ceritanya, Pak. Saya kira cukup, Pak, ya. Mau kita tuh gak boleh banyak-banyak dosa. Ya, iya gak boleh banyak-banyak, itu saja.
Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan perut ya. Ini nasi biryani, kira-kira masih enak. Alhamdulillah, alladzi ja'ala Sayyidina Muhammadan waja'alahu akraman hadi wa mudhiril hud wassalatu wassalamu ala man akhrajatil ardi biwuduhi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad alladhina ma'al haqqal jihad wa ala alladhina ba'dahu haqqul jihad. Allah Ta'ala fi muqam tanzilih wa huwa asdaqul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tasubul amwat fa innahu qad abdu ma qaddamu wa qala aidan ta'arif ilallah bil rakhai ya'rifka bisidah. Hadirin jamaah sekalian, jamaah yang pada malam ini kita Allah kumpulkan di tempat yang insya Allah mulia ini, di rumah yang penuh barakah. Kita sama-sama berkumpul itu. Kita membacakan daripada hatam tahlil, kita kirimkan daripada almarhumah. Saya kenalkan diri saya, nama saya Sayyid Ali bin Segar bin Ibrahim bin Segar As-Segar. Saya lahir di Selipi, kemudian belajarlah kemana-mana saya belajar, kemudian bertemulah adik kelas saya jauh, dia sudah ngajar di Segopa, saya ketemu kakaknya Habib Hashim, Habib Soleh, itu orang dekat saya sampai sekarang. Bahkan besok malam minggu tanggal 27 ponakannya sudah undang saya buat tempat di Pondok Gede besok. Padahal malam 27 saya bikin maulid di Cibubur. Nah, jadi biar kenal juga saya dengan almarhumah Rubabah Syarifah Khadijah binti Hashim Aidin. Almarhumah ini saya ada sebagai ponakan almarhumah. Jadi yang belum tahu biar tahu. Ponakan dari mana? Karena nenek saya ini Rubabah Aisyah binti Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahmani mempunyai adik namanya Rubabah Ruqayyah binti Muhammad bin Abdurrahman As-Satiri, itu adik nenek saya. Kemudian nikah dengan saya punya guru Al-Habib Hashim Aidin, kemudian mempunyai anak almarhumah Rubabah Syarifah Khadijah binti Hashim Aidin. Saya juga murid Habib Hamid Aidin. Saya jangan belajar lama. Tahun 1980 saya beruntung di Keranji. Kemudian saya menjadi mantu Habib Alwi. Dulu Habib Alwi Habib Bagindan tahun 80 yang ceramah termuda saya. Nah, bersyukur saya mewakilkan keluarga saya ini, terutama saya mengasih masukan kepada saya punya adik-adik semua ini. Terutama saya punya adik Ustaz Dedi ini, ya, dan adik-adiknya semua juga adik saya ini. Dulu semua termasuk antum yang hadir begitu juga ada. Ketika kita masih kecil, ketika kita masih dalam kandungan kita punya ibu, 9 bulan 10 hari ibu kita mengandungkan kita.
Lahirlah kita menjadi bayi, diurusnya kita dengan ibu kita sangat luar biasa. Sampai kita dididik agama, disuruh sholat, nggak mau sholat disabatin. Saya orangnya, abah saya, umi saya begitu, nenek saya sama satu nenek nama Ustaz Dedi ini. Semua keluarga saya dari asal ini begitu didikan agama semua. Dari kecil itu saya. Nah sekarang setelah kita, orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepada. Ketika kita masih hidup, apa yang kita minta kepada kedua orang tua kita, terutama ibu? Apa kata Nabi dalam hadis Nabi? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu guru pertama kepada anak-anaknya. Dari sahabat, bukan abah kita. Ini yang bicara Nabi loh. Nabi yang bicara. Kalau kita nggak percaya dengan kalimat Nabi SAW, murtad orang itu. Syahadat lagi, berapa banyak orang Islam yang kita lihat dengan peki, kaya, rajin, sholat, masjid, kadang-kadang dia membahas agama tanpa guru, dia bermusyawarah, dia membahas solusi, ternyata udah keluar dari agama Islam, sudah murtad. Berapa banyak yang mati dalam keadaan murtad kepada Allah Ta'ala. Dari mana? Harus kita banyak rajin kita belajar. Apa kata Bid'atimullah tadi? Masih ada kesempatan, saudara. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya Rabb. Wahai ahlul muslimun, siapnya saudara antum semua, terutama semua keluarga saya yang di dalam ini, adik-adik saya, sepupu saya, semua, paman saya Habib Abdullah, Ibn Ahmad, Ibn Muhammad, Ibn Abdul Rahman, Asatiri. Karena orang tua beliau kakek saya. Allah kasih kesempatan apa kepada kita? Dua kesempatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, apa kesempatan buat kita? Selagi kita sehat. Itu sehat sangat berharga. Betul benar? Berapa banyak coba rumah sakit Hermina sini? Yang dekat di mana rumah sakit tadi? Di ruang ICU. Di ruang yang sudah bahasa kedokteran tik 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 tik. Itu hartanya banyak. Bukan miliar lagi, triliunan hartanya. Tapi hatinya mengucapkan, ya Allah, angkatlah penyakit aku ini, habiskan harta yang kau titipkan buat aku, biar aku sehat, aku ingin kembali, aku ingin bersujud kepadamu, aku ingin hadir di tempat-tempat ini. Kita jalan-jalan gak usah buang-buang duit jauh-jauh. Amerika, Singapura boleh aja kalau lebih. Kata Imam Ali dalam Maqalah Imam Ali, satu rempah, satu galbak. Untuk menggembirakan hati kita boleh aja, tidak ada larangan dalam agama. Tapi yang jalan-jalan banyak manfaatnya, rumah sakit lihat, kuburan lihat, raja duit yang kalau batuk muntah keluar duit, keluar dulu keluar, sandalan lagi, cuman sampai di barisan doang. Apabila harta yang Allah titipkan banyak itu kepada dia semasa hidup, kemudian dia karim tangannya, dia murah tangannya, dia hobi sedekah, dia bantu orang-orang yang perlu, fakir miskin. Yakin dia tuh orang yang ingin mengadakan pembangunan masjid, majlis taklim, mengadakan perayaan maulid, Isra Mi'raj, orang itu selalu karim tangannya. Apa kata Nabi? Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Tidak akan habis hartamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak dipegang harta kekayaan yang Allah titipkan. Apa kata Allah? Ma uridu min rizki wa ma uridu an yut'imun, kata Allah. Rezeki yang aku kasih ini, aku yang kasih, kata Allah. Aku tidak minta. Wa ma uridu an yut'imun, dan yang kau makan ini aku tidak minta. Illa, terkecuali kau sujud kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jangan tinggalkan sholat, saudara. Sholat kunci nomor 1. Alam kandung, alam dunia sekarang kita masih hidup. Tinggal masuk alam barzakh, alam kubur. Kemudian baru alam yang kekal abadi, abadal abidin, alam nanti yaumil qiyamah. Nah, saudara sekalian, ini kita jadi pertama waktu sehat kita, manfaatkan sehat kita. Yang kedua, kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita, kesempatan luang waktu.
Artinya luang waktu, kita ada waktu kosong nih. Seminggu kita ada waktu kosong 2 hari. Jangan kita pergunakan buat main catur, buat kungfu. Kalau kungfu yang bagus masih mending. Kemana waktu ini yang kita sempatkan, yang Allah kasih bawa waktu? Datang ke majelis taklim, duduk di majelis ilmu. Walaupun kita tidak punya ilmu agama, kita duduk di majelis ilmu. Allah catat orang itu sudah masuk ke taman surga aku. Allah menjadikan. Itulah kesempatan yang Allah kasih selagi kita hidup. 2, pertama, ya, kesempatan sehat kita sebelum kita dikasih penyakit. Sebelum kita dikasih penyakit yang langsung mati aja tak atau orang nggak sakit lagi. Kalau orang yang sakit itu ya dulu mereka sedang diampunkan dosanya kepada Allah. Orang sakit jangan. Kalau bisa orang yang luar biasa, dia punya penyakit, dia sakit, tapi dia nggak pernah bicara pada orang. Bila terkecuali Allah yang tahu, itu sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini almarhumah, saya punya halati, ya saya sebagai ponakan persis tahu dari kecil diajak jalan-jalan dan tidak pernah punya rasa malu di hadapan kalau di perkumpulan keluarga mau kondangan saya datang. Habis saya datang saya cium tangan, dia teriak depan orang, ini ponakan saya nih. Ini ponakan saya masih terkenang sama almarhumah ini. Ada kan kadang-kadang orang rasanya nih gengsi lihat ponakannya datang naik odong-odong, jalan kaki, naik bis, gelayutan, datang ke satu acara. Begitu lihat, ya ponakan gue miskin, saudara gue nggak punya. Kadang-kadang kita nggak dikenal, ada yang gitu. Ada nggak? Banyak di akhir zaman ini. Kenapa sebabnya? Nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau duduk majelis ilmu. Rugi ente 2 kesempatan yang Allah kasih ini. Jangan. Nah sekarang orang tua kita sudah kembali kepada Allah. Selagi hidup kita ngadu sama mamah kita, umi kita, abah kita, bapak kita, papa kita. Doain dong. Doain besok mau ada ini. Doain. Betul nggak? Kita minta berdua. Doa orang tua. Apa kata Nabi dalam hadis Nabi? Du'aul walidaini kan du'aul nabiyil ummati. Doa kedua orang tuamu kata Nabi seperti doa Nabi kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup kita minta doa kepada orang tua kita. Setelah kembali orang tua kita masuk ke alam kubur. Alam dunia sudah habis, alam barzakh. Di dalam kubur ini ada 2. Di alam barzakh ini ada alam rohah dan ada alam siksa di dalam kubur kita. Kalau kita minta terima sama Allah alam rohah, alam kegembiraan. Itu dikubur, di dalam kubur yang kita lihat lubangnya berapa kali berapa, itu dalam kubur dia melihat terang benderang, bahkan dia merasakan nikmatnya hidup di dalam kubur lebih baik dari nikmatnya dunia. Banyak orang begitu. Kalau kita bahas dari kitab ini, kitab itu, kita rujukan. Nah, setelah beliau kembali kepada Allah, apa? Orang tua kita, orang tua saya sudah tiada dua-duanya. Saya yatim piatu, ya, yatim piatu, jangan yang dibantu. Ya, gua tidak putih, ya. Cucunya udah bisa ceramah juga, udah ngajar juga, cucu saya. Nah, jadi orang tua yang telah tiada sudah kembali kepada Allah, mengharapkan di kuburnya apa? Kiriman doa dari anak yang soleh dan solehah. Betul? Kirimkanlah Fatihah setiap kali sholat 5 waktu. Terutama saya titipkan kepada keluarga saya, Ustaz Dedi dan semua adik-adik saya yang di dalam, semua sepupu-sepupu saya. Karena saya dari kecil ini saudara dia tahu, Ustaz Hasim ini saudara saya. Abahnya Habib Abdullah ini hampir 5 tahun setiap hari Rabu di rumah saya di Ciracas. Karena saya ditugaskan oleh mertua saya Habib Ali yang gue dikit lagi datang. Ya, 5 tahun lebih saya di masa seliau abahnya masih sehat, saya tiap hari berdua sama abahnya. Bukan setahun 2 tahun ya. Tiap Rabu saya ngundang orang makan siang 1:30. Sistem Hadromut. Ya pakai sistem Hadromut 1:30 mulai. Selesai, ada gede tamat ya, atau di bawah asar. Tapi makan siang kita bayin dikit deh, walaupun ikut macan, itu kata orang Madura. Saudara, nah jadi begitulah orang tua yang telah tiada, sudah kembali kepada Allah. Kita tinggal satu, tidak ada harapan orang tua kita dari umur, yaitu dari anak-anak yang soleh dan solehah. Kita diberikan setiap kali sholat yang 5 waktu, kirimkan Fatihah. Habis kirim Fatihah, kemudian kita angkat tangan, ya Allah.
Kita tidak bisa doa-doa yang panjang, tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa itu yang kita bisa. Ya Allah, ampunkan abah saya, umi saya, ya Allah, dosa-dosanya Kau ampunkan. Kau berikan dalam kuburnya rodoh menjadi jannah. Kau berikan di kuburnya seperti taman-taman surga, ya Allah. Jangan Kau siksa-siksa kuburmu, ya Allah. Jauhkan daripada orang tua kita. Setiap hari kita angkat tangan tiap 5 waktu yang wajib kita kerjakan 5 waktu itu. Ada waktu kosong, ambil lagi, ambil wudhu. Saya belajar tak guru hampir 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun saya nggak ngerti. Saya nggak bisa kalau bawa wudhu, makanya saya jalan bawa Quran. Bawa kitab, bawa Quran saya jalan. Kitab masih saya di pesantren dulu. Kurang lebih 40 tahun ini kitab. Saya tulisan saya sendiri. Nah jadi kalau kita ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya Allah sama kita lahir Allah, ya Allah sama ya ini ya Allah, sayangi aku ya Allah. Orang tuaku dikubur ya Allah, jangan Kau siksa, Kau berikan kenikmatan ya Allah. Begitu juga aku masih hidup di dunia ya Allah. Aku, anakku, istriku, keluargaku, saudaraku, guruku, saudara muslimin muslimat ya Allah. Kau masih tenang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau masukkan ke surga, Kau jangan siksa di kubur ya Allah. Itu yang diharapkan orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, saya cukup. Ini sudah masuk bulan Rajab. Sebelum saya tutup sedikit ini mengenai sholat, jangan ditinggal. Ingat, 5 waktu ini nomor 1. Kalau kita ditanya di padang asar mau apa sholat dulu. Teringat ketika Nabi sedang bicara SAW pada suatu sahabat, kata Nabi, neraka jahanam. Dengar namanya serem jahanam. Neraka jahanam. Neraka jahanam ini yang paling bawah sekali. Kata Nabi kepada sahabat, ini di neraka jahanam yang paling mentok, paling bawah ada bir jahanam. Bir itu bahasa Arabnya sumur. Ada sumur lagi di bawah neraka paling mentok, ada sumur lagi namanya bir jahanam, sumur jahanam. Itu kalau kata orang Betawi, burung masuk ke dalamnya itu nukik 1000 tahun belum sampai ke dalam sumur itu. Adanya di mana? Neraka jahanam yang paling bawah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, di mana ya Rasulullah? Untuk siapa tempat itu ya Rasulullah? Neraka jahanam yang tidak terdengar takut. Ini ada sumur, burung nukik 1000 tahun nggak sampai. Buat siapa ya Rasulullah? Kita bersolat, fasihati ibadah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, tapi tubuhnya sehat walafiat. Tapi nggak sholat, kita gampang deh lu, tunggu gue lagi. Terus sholat tunggu gue. Hati-hati orang yang gampang orang gitu. Orang kasih omongan kita, orang sayang kita. Karena dia nggak ngaji, kalau dia ngaji di ilmu agama, ngaji di agama, sering bersalin, mungkin orang berterima kasih. Walaupun kita sholat, dia masih mengerti kita. Nah mudah-mudahan kita minta kepada wabil usul almarhumah Baba Syarifah Khadijah binti Hashim Aidit ini, sebab mudah-mudahan Allah ampunkan segala hukumnya menjadikan taman surga dan Allah masukkan di surga bersama dengan Rasulullah dan kepada datunya. Ini ada kegiatan Nabi SAW di tubuh Baba Syarifah Khadijah binti Hashim Al-Fatimi mengalir dari Nabi Muhammad SAW. Beliau ada di tubuh beliau itu ada dari Nabi Muhammad SAW. Silakan saudara kalau kurang puas masalah itu, silakan ke rumah saya, kita buka kitab Muwajjah Saroful Muhammad Yali Muhammad, bahkan itu ada foto-foto hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wasi'al maghfirah wa rahmah, ighfir lana wa lahum warhamna warhamhum walidina wa walidihim waj'alna wa iyyahum min alladhina amanu wa anzalta ala rusulih rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.